Hello, tunia he cookie channel an bon win lem na hikit win. Jan ha chu in say ta win phat masa video a chana masa video pe na so in say ta win I khat option dang khat e chalaya blend option he in say ta win. Ichi blend option in say na chungova na comment in bol ho iOS jong hi chi ki jang thei ham chi I ki jang thei tho hi na ahin la hi chiwa hi iti seida window a hi control hi in ahin la iOS a chu comment hung ki ti ding hi in comment plus ti a ko ki bol hi in chu bo cha ki khit na hi in adang ho wang chu abona ki bang so ke hi na ngaban le comment khat kit chu hi le logo iti sep ding am min simin na tia ichi to banga chu logo sim ding dan hung ki jil to to wa hi in tu aung hi hoi ta abul apat na video chu na vet nai le logo chu nom ta na sim the hi tai ken kan sim ma sangaung nangin na dei dan dan na sim the hi tu nia isei deu ai a hi la ich chang chu comment na iga reply kan bol hin tin ngaban le hi chiwa hi vele chu ni chiwa cookie channel ka jit pen hi ichi khat khat na om hi na hi chong a choma chong a choma abona he a chom so ke hi ni chong he a choma ni chong he a choma hi in hi choi ga vele hen iti bol ding ham na hi choi apoya poi moi logo sim phat le hi tai ki sim hi atam zo pi chun ipiti seram hi chalaya thilaga tai ma wa hi tai iti seida hichi kitai tale hichi ba ko na hi chalaya hi fonts adai dai a hlia wa na hi ta hi kijang yeng thei lo he aji chu hi chi na za yengai le midangin jong na logo copy thei aban de na font song a copy thei hi na hi ji a chu tu lai mi atam zo chun logo a font song aman modified ake bola hoita mina copy thei lo na dinga ki sim ji a hi ja chana hi chi chu het thim dio hi in ai le tu ni a hi chiong hi a font so le chun namu mai thei aban le e tai modified ke bol hi namu kit lo mai thei chu aji chu hi chicken ka modi chu la ya koi le ho jong hu ga ki bol thu ai ja chu namu lo mai thei chu na hi ji a chu hi chi tu ni a hi izil de wa hi in hi chi option chu hoi la ya ki mon te le chi object ngai chi deu aban le pat na hi anoi la ngai chi offset part na hi chi pen izil de wa hi chi wa ko na hi later ho nom ta edit ki bola idai dan dana kisu ko ya idai dan dana kisu zanga hi chi wa ko na chu logo functional ta na mina copy thei loading e ta banga fonts hol rong lew amu thei lo na ding khatna chu kisim do thei he ti chu nga sei thei win tin tun chi ana delete phot no he tin ni chi iti sim ham ti chu is in sei dio he na ama sapenin hi chalai ga tai ma he tin na hi tin tai ma he tin aban le na selecting a fonts ga hol phot no he tin fonts so ama sapena nang na dei na khel the he na dei na khel ding hi chi zo ting chule modi na bol bet ding he khoti lo la chan hung ha jab ding he na fonts ga hol le tin ama sa ki bang chet chu hi zong le hal khat mi ti seidam a kilom jap nangin na dei dan nang du thu sam deu vet to hi cho chu na kil hending chi dung ju ya chu nangin modi yong na ki bol kit ding ai na chalaya fonts dang khat ga hol hi tin chi bol hi chi phajing hi ta he ting le injowa ka seima banga chu chi na modify no mai le hi thei lo chu aji chu hi chi text hin alai cha text na text ai a chu chi convert hungai chu convert ngai aban le hi chu hi a changchanga ikoi yungai
hi chi na ding a chu hi chi na selecting option ana chi ding aban le expand ana chi ding expand ana chi phat le stroke na dei ham ai lo lo a object pen na dei ham a fill na dei ham nangin hi chi te hi na dei dan nei khat the hin a hin laken ani ai ka dei hi in hi ji a choice chala ya okay mi de wei okay mi zo ting le to ai be tang hi ta hom ta cho na ji ho ama sa choi ta cho a point dam pi lo hi in to a he point dam pi ta cho aba a hi wanga cho to a hi khat khat na kila ro thei nai lo cho bo na hi kimat lai cho na nge cha kimat na a hi ep bol de ham tele ungroup i bol ke de wei chala ya hi ungroup omin ichi control shift g na shortcut tree la control shift control g control shift g nang ma thu thu ni cho thum cho na mi de nga hi in na mi zo ting le to a he polanga click mo hitin e click zo ting le ichi click in nang kai le chan betang a chom choma na dei dan dan na khial thai ta na le tai dei dan dan na koi thei ta so na dei dan dan na arrange na ki bola nangin I ta wanga na dei ham ni cho hi logo ai sim phat le apoya poi mo he na to hin undo ga bol kit no hitin ungroup i bol zo ta wen na ungroup bol zo ta wen to a hi hi chipai na he thei na ding wen hi chiwa pe na hi offset mode to ga mang mo hitin chi na select ding na select zo ting la object na chi ding aban la part na chi ding part na chi zo ting la chi vai offset part na chi ba offset part chi na mi ding he na mi zo ting la hi chi a point ni hong in tin na vet no mai le like preview preview me la chon betang chu ki khial da cho na chi na mi ding aban le chi nangin na dei dan dan na set thei phat ma sa video ai sei ma bang ven hi cho point mo mong hi na su tam nom na su hlom no mai le na keyboard na arrow up ai lo le arrow down hi che pen cho na za da ngai chi beta na su le no mai le ta na su le ding na su neo no mai la noi lang pa cho me la cho na le ti chen hong ding hi in 3 ga ko hi tin 3 ko zo tiang le okay to a hi apu ma changa a hu cho ai wanga ai hon I dei pen che le hi chi a stroke pa bo ki de hi in ni chi to a hi a middle pa na hi che pa a feel hi in a hin le hon I dei chu le out stroke pa hi na a stroke pa zo hi I dei hi in I ti zo hi ki de hi in ni chi to a hi vele chen man chet e ta a stroke bo ta cha na le a stroke bo ta a stroke phat le khat ga sunio hitin ne het thei na ding wen chi kho na le hi chi ATM khana ei man ki sim go an lang hi chi offset option jang lo be a hi ta hi ki sim go le ha ding hi phat a lut ding ai lo ai le hi chlai corner le chlai corner hi chlai corner le hi chlai corner ki bang lo mai thei cho aji chu hi chi ke hi khat si lo cho ke ni nan sim ting le hi chi pa design to hi chi pa design ni ki bang lo mai thei na hi ta chung thei hi ji a chu hi chi option hi ki jang hi in ngano mai le hi chi head theme ding khat na chu ni chi na select ding ni chi direct selection tool hi lan la hi ta hi nangin I chong hi modified na bol kit thei a font na khial thei na tai hi chi pa na khial no mai le hi tai a font song I dei dan na design ki bol thei ATM khat na nangin na he a koi no ma on le hi chong chui thei hi chlai na chi ding chiwa point ni na la ding tai hi ta ong hon he koi thei adang ong select in lang hi ta ong na le hi ta ong modify na bol thei aji chu hi chi e hon expand ki bol hi ta in font si ta lo hi I dei dan na ei man I chi sim thei ta na chu undo ga bol kit no hitin aban le to a hi chi offset point hi jang hitin hi chi za a hi chi o si in sim de wai hi chi o si to a hi chi to banga hi chi o si ki sim go han lang khat nai chi lai line tool ham pencil tool ham ai lo la pen tool ham ke la na ki zit go le
phat asot na sot lut ding ai na ni je achu hiche offset tool hi ong ki sim hi in ita hi chang hi select kit no hitin aban la object na chi kit no hitin pa na cheu hitin aban la offset pa na chi deu aban la okay me deu okay me teng le in jawa chu ipi khial ham a stroke pa zo ai koi deu hi na stroke pa ni tai na koi ai le bel chon chom lo ka ni chiwa chu sim zo yin na logo i sim ting le ka sei ma banga chu ichiwa ko na hi a point na ki select nga man design ga ki bol kin hi in ke khat na design jo wai le ke khat mu na chu ke khat chon koi ki the hi in u na sim jo wa le u khat mu na chu u da nga ki na ong le na koi ki the na hi chi chua hi na to hi nangin itiam khana logo na sim go na na sim zo wa anoya letter hong te ri cho na letter ho bang chu na sim no mai le ta chu nei kha the to hi adan chu ken logo ka sim nom tai tiu ti cookie channel a denga logo ka sim no mai le ngai chi select ngin ka tin namban le ai sorry al khat ka asuli no tin aji chu abona ki select go point pa ma select pha ta ho na ni chi cookie channel a denga ken logo ka sim no mai le ni chawai kc aban le logo om ta cho na i che anoya ki jit hoi om ta cho ni chi ga sulen de mai tin aji chu hal khat nan vet sa wing logo i ti ki sim ma simple ta na khat bai tai bolo itin hi ti honen tin entaya le chi expand ga bolo itin expand bolo itin expand bolo teng le piham part nai chi deu offset part na chlaya tai bol deu aban le to he a logo thin theine dinga chu hi chipai lian balin chipai hal khat isu neo deu tai vele chon hi chong logo kha i heng chu na hi tai ki sim hi in ji a chu tu ni a hi offset offset object chu na hi chu in jilu in hi chi pen option chu in jilu hi in itiam khat na nangin na boya hi chi janglo in yong ka sim the ne te kho lo ai ma nga chu hi chi apoi mo effective ta hi in hi chi lai ho modify na bol no mal in jawa ka sei ma ba nga chu hi chi lai a point by point na na select nga nangin modify na bol the a later hoi hi chi jo ting chu lep koi man nang fonts tu agu thei lo ding hall hi chi lai fonts la chu I ta banga internet na hall jong le a hall do lo ding hi na aji chu nangin na ki modify thu ai ja chu hi chi to bang chu ki mo lo ding hi ti chu iga sai the wen tin hi chu chan chu tu ni a offset object nga ko na offset option iti ki ja ham ipia ki jang ham ai lo le ipia kan na ham ti iga sai na hi chu chan chu in tin hi chi cookie channel a ki sei oi aban bana computer class ki la ta bang hi in itiam khat na subscribe na ki bol lo lai ai le subscribe na ki bol nang jan ha comment in ki bol na achu notification kam uji he ati na ti pen chu youtube ma chi le chun subscribe ki jit nin tin subscribe na mi zo ting le
kom lai ta chu bell icon khat om le ta bell icon pen chu ga me kit le chun aphat chang le YouTube ga hong le chun itiam khana video tha hong ngai le jingam khat le khat ong ke upload nai le ni chi red color khana notification ong ki pen tin ni chi pen chu ga click le chun namu jeng the he ti chu kan sei no min tin tu ni i sei the hi chi chan chu in tin ka ki pa